बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ाएँ फ़ौज को बुलाने और मार्शल लॉ लगाने की दावत दे रही हैं और ये सदाएँ जहाँ तक पहुँची हैं अपने असरात दिखा रही हैं। इसके असरात कौमी असम्बली तक भी जा पहुँचे हैं और नाज़रीन, मुस्लिम लीग, नून और MQM के अरकान के दरमियान इस हवाले से कशीदगी देखने में आ रही है। इससे पहले कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर पहले देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान महाज आराई का अमल दोबारा शुरू हो गया है। इससे कबल ये तलखी कौमी असम्बली के बाहर और इस मरतबा ये महाज आराई कौमी असम्बली में देखने में आई, जिससे स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास तक मुलतवी करना पड़ा। इससे कबल मुस्लिम लीग नून और MKM के रहनुमाओं के दरमियान ऐसी जबान भी इस्तेमाल की गई जिस पर सियासी हलकों समेत तमाम हलकों ने शदीद दुख का इजहार किया था। दोनों जमातों के दरमियान इस रस्साकशी के दौरान पहले नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने कराची में फौज बुलाने का मुतालबा दाग दिया, तो जवाबन MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने भी नून लीग के जेर कंट्रोल सूबा पंजाब में अमन अमान की अबतर सूरत हाल के पेश नजर मार्शल लॉ लगाने का मुतालबा कर दिया। MKM की जानिब से यह इल्जाम भी लगाया गया कि मुस्लिम लीग नून 1992 से सियासी तौर पर सिंध पर कब्जे का ख्वाब देख रही है। सियासी जमातों की तरफ से फौज को बुलाने का मुतालबा नया नहीं है, लेकिन फौज के आने के बाद एक दूसरे को इसका जिम्मेदार करार देने की रवायत भी बड़ी पुरानी है। दोनों जमातों की तरफ से पंजाब और कराची में फौज बुलाने के मुतालबात के जवाब में वफाकी वजीर दाखिला ने मुंसिफ का किरदार अदा करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर फौज को किसी जगह भी भेज सकते हैं, लेकिन दुआ करें कि इसकी नौबत ही ना आए। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लड़ाई का फायदा किसको पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात दावे से कही जा सकती है कि इसका फायदा किसी सूरत जमहूरियत को नहीं होगा। जी वड़ाई साहब, अवाम तो पहले ही बड़े तंग बैठे हैं, ऊपर से हमारे सियासतदान जो हैं वो मार्शल लॉ की फरमाइशें कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल नहीं क्रिएट हो गया? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि वो आप कह रही थी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, वो नहीं है। वो सदाएँ बेसिकली आवाज़ें दे रही हैं मार्शल लॉ को, ऐसी बात नहीं है, खुदा न खास्ता ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की जो इज्तिमाई फ़ज़ा है, हमारा जो पोलिटिकल एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट है, उसमें कहीं ऐसी ना इस वक्त गुंजाइश है, ना इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं। ये इक्का दुक्का आवाज़ें आती हैं इस तरह की कि अपने अपने जो उनके सियासी आप कह लें मकासद है उसके तहत, ये पॉइंट स्कोरिंग के तहत। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि कहीं पाकिस्तान की फ़ज़ा में कोई ऐसी कोई मुतालबा हो रहा हो या ऐसी सूरत हाल हो। देखिए, सियासतदान भी तो अवाम की नहीं, सियासतदान देखिए उसके पीछे इंटेंशन जो है, इसमें बहुत फ़र्क है। इससे पहले जब मार्शल लॉ सपोज 77 में जब लगा, तो उस वक्त PNA थी एक पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान कौमी था, जिसको मशहूर वो इस नाम से हुआ। 9 सितारे थे उसमें एक सितारा थे असगर खान साहब। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को ख़त लिखा था। अच्छा। तहरीरी तौर पे उन्होंने दावत दी थी इक़्तिदार संभालने की उन पे जोर दिया था कि ये जो सूरत हाल है इसमें आपको आगे बढ़ के टेक ओवर कर लेना चाहिए इक़्तिदार को। अच्छा। तो वो सूरत हाल और आज की सूरत हाल में ऐसा नहीं है। ये जो अब हो रहा है, इसमें ये नहीं है कि वो ये कह रहे हूँ कि जी मुल्क की बागडोर जो है फ़ौज को दे दी जाए। इस वक्त जो बात हो रही है वो बेसिकली आप कह लें कि एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश हो रही है पोलिटिकली। एक पार्टी ने ये कहा है कि जी जो कराची की सूरत हाल है वहाँ पे फ़ौज को बुलाया जाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और दूसरी पार्टी जो है वो कहती है जी नहीं, आप यहाँ बुलाने से पहले ज़्यादा जो जराइम हो रहे हैं या ज़्यादा जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की वो उस सूबे में ख़राब है। जिस सूबे की पार्टी जो मुक़्तदर पार्टी है वो मुतालबा कर रही है कराची के लिए, वो अपने सूबे में उसकी जो सूरत हाल है वहाँ पे फ़ौज को मार्शल आना चाहिए। तो ये बेसिकली पॉइंट स्कोरिंग, इसके पीछे नीयत ऐसी नहीं है कि जिसको संजीदगी से लिया जाए कि वाकई वो फ़ौज को बुलाने की में कुछ संजीदा है या उस तरह की कोई दावत दे रहा है। अच्छा। लेकिन ये मसला अदरवाइज संजीदा भी है। देखिए, संजीदा इस सेंस में है कि पहले मजाक में ऐसी बातें होती हैं, पॉइंट स्कोरिंग में ऐसी बातें होती हैं। अच्छा। और वो उससे ही लोगों की ओपिनियन जो है वो किसी ना किसी, कुछ लोग होते हैं जो ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अच्छा जी अगर लीडर ये कहेंगे तो जो उनके फॉलोअर्स हैं और बहुत से लोग हैं वो सोचना शुरू कर देंगे अच्छा ये भी एक सोल्यूशन है। तो इसलिए इसको संजीदा भी इस सेंस में लेना चाहिए। और जब वो कौमी असम्बली में पहुँच जाए, वहाँ पे एक दूसरे के साथ वो दस्तो गिरबान हो जाए एक तरह से, जब असम्बली का इजलास जारी रखना नामुमकिन हो जाए, तो ये फिर एक संजीदा सूरत हाल भी बन जाती है कि फ़ौज को डिस्कस करना एक ऐसी सूरत हाल में जब फ़ौज खुद नहीं चाहती। फ़ौज ने बार बार तरदीद की है। सीरियस बात तो ना हुई ना, ये तो एक फुलझड़ी हुई। देखिए ये फुलझड़ी है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है
کہ ایک اور بات تو ہے ویسے کیا کہ دیکھیں اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں 4 بھائی ہیں، ویسے تو اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، آزاد کشمیر بھی ہے اور ٹرائبل ایریا بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کے 4 ہی صوبے ہیں، وہ پتہ نہیں کب اس کی کریکشن ہونی ہے۔ جغرافیہ کی کتابوں میں بھی یہی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، باقی کا سٹیٹس ہم ڈٹرمن ہی نہیں کرتے، وہ بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہیں، وہاں پہ بھی ہماری حکومت ہمارا راج ہی چلتا ہے۔ لیکن یہ جو 4 صوبے ہیں ان میں دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں وہاں پہ تو آلریڈی جو کچھ ہو رہا ہے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ وہاں پہ فوج کو وہاں پہ آپریشنز کرنے پڑ رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ٹرائبل ایریا میں وہ انگیجڈ ہے، اور سملرلی بلوچستان میں بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں پہ بھی جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی، اس میں وہ ایک طرح سے وہ آپریشنز میں یا لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس میں وہ بھی بڑی ایکٹیولی وہ ان کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو 2 صوبوں میں تو یہ صورتحال ہے۔ اب تیسرا صوبہ جو سندھ ہے اس میں جو کراچی ہے جہاں کی 2 کروڑ آبادی ہے آلموسٹ، اور وہ آپ کہہ لیں کہ جو 60% آپ کی انکم ہے ملک کی وہ وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہاں بھی رینجرز ہے۔ رینجرز جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کہہ لیں کہ فوج تو نہیں ہے لیکن وہ پولیس بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک طرح سے کہہ لیں سیمی آرمی کا ایک ادارہ ہے۔ تو اب ایک جو مساوات کا اصول ہے اس کے تحت تو پھر پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب ہی رہ جاتا ہے جہاں پہ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ 4 صوبوں میں مساوات کا عمل برابر ہو جانا میں تو ویسے میں بھی پھل جھڑی آپ کہہ لیں نا، آپ نے بات کی ہے نا، تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں ازرائے تفنہ نہیں کہتے ہیں جی کہ چلیں اگر واقعی صاحب میں تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اور بات ہے میں آپ کو صدف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں تو نو ڈاؤٹ وہاں پہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کی تناسب جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے 2010 میں اس سے وہاں ٹارگٹ کلنگز میں کراچی میں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، تو اس لیے بڑی سیریس صورتحال ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کراچی کی سے پورا ملک اس لیے افیکٹ ہوتا ہے کہ پورے ملک میں جو کسی کارنر میں کچھ بھی ہو رہا ہو وہ شاید اسی کارنر میں اس کا ہوتا ہے، لیکن اگر کراچی میں کچھ ہوتا ہے تو پورا ملک اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل، اس لیے ایک وہی آپ کی پورٹ سٹی وہی ہے، آپ کی ساری جو ایکسٹرنل ٹریڈ ہے ایک طرح سے اگر وہ ہونی ہے سی روٹ سے وہ کراچی کے ذریعے ہونی ہے، پھر آپ کی جو موسٹلی کمپنیز ہیں ان کے ہیڈ آفسز وہاں پہ ہیں، تو آپ کا جو اکنامک وہی بات ہے کہ جو معاشی آپ کا کیپیٹل ہے وہ کراچی ہے، اس کو روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ پورے پاکستان سے لوگ جا کے وہاں پہ روزگار کماتے ہیں، وہاں پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے ملک کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اس لیے کراچی میں اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی سیریس صورتحال ہے، اور اس کی وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، لیکن اگر پنجاب کراچی دونوں کے حالات نازک ہیں اور مینج نہیں ہو رہے۔ دیکھیں یہی ایشو ہے نا، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے جو کراچی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے جب یہ کہا جی پنجاب میں اگر آپ دیکھیں میرے پاس یہ ڈیٹا ہے پچھلے 2010 کا، یہ وہ ہے جو رجسٹرڈ کیسز ہیں، آفیشلی رجسٹرڈ کیسز، جو گورنمنٹ کا اپنا ڈیٹا ہے۔ بے شمار ایسے کیسز ہوتے ہیں جو رجسٹر نہیں ہوتے۔ دیکھیں تھانہ کلچر جس طرح سے ہے، جہاں پہ سیالکوٹ جیسے واقعات ہیں، چنیور جیسے واقعات ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں پولیس گردی ہوتی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے پولیس انٹیروگیشن میں ان کو یا ان کے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے، جو انیسنٹ سٹیزنز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں کرمنلز کے، اور جو کرمنلز ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں پورے صوبے میں۔ اس میں دیکھیں پچھلے سال میں سمپل یہ فیکٹ کہ 20% کرائم جو ہے پنجاب میں بڑھا، یہ اپنا گورنمنٹ کا اپنا ڈیٹا ہے کہ 20%، یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے، 20% کرائمز جو ہیں وہ بڑے ہیں پچھلے 1 سال میں، جس میں جو دیکھیں ہم کہتے ہیں جی 1200 کچھ 25 کلنگز کراچی میں اگر ہوئی ہیں، اور اتنے ہی لوگ تقریباً جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں پورے ملک میں مارے گئے ہیں، تو پنجاب میں غیر طبی موت جو کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے ہوئی ہے، ان جرائم میں ان کی تعداد 5300 کے لگ بھگ ہے، جو لوگ کسی نہ کسی جرم کے نتیجے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ڈکیتی کی وارداتیں وہ بھی 2317 ڈکیتی کی وارداتیں ہیں، رازدانی اس میں 13639 وارداتیں ہیں، 13639، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اغوا برائے تاوان ان کا جو فگر ہے وہ ہے 140 پورے 1 سال کا گورنمنٹ کا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ صرف رحیم یارہاں ڈسٹرکٹ میں پچھلے 2 مہینے میں اس سے زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں، اور وہاں پہ یہ اب گورنمنٹ کو اپنی رپورٹس موصول ہو چکی ہیں کہ وہاں پہ صرف پچھلے 2 ماہ میں 2 ارب سے زیادہ تاوان وصول کیا گیا ہے،
अच्छा, तो यानी हुकूमत अगवा कहाँ है? बराए सो रही तावान है, की ये हुकूमत सूरत को हाल। नहीं मालूम ये सब हुकूमत कुछ? को मालूम है, अब क्या फिर इसके बावजूद आईजी साहब भी वहाँ पे गए और उन्होंने भी एक्शन वैक्शन एक तरह की वो, लेकिन गवर्नमेंट को ये सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की। अच्छा तो ये जब ऐसी मोटरसाइकिल और कारें छीनने के जो वाकयात हैं वो 5,000 से ज्यादा हैं अच्छा पंजाब में। सिमिलरली जो मवेशी चोरी के वाकयात हैं वो 6,400 से ज्यादा हैं। और मवेशी चोरी में ये नहीं है कि एक चोर वो आता है रात के वक्त और वो किसी के आप कह लें कि जानवर को मवेशी को वो खोल के चोरी चोरी ले जाते, ऐसा नहीं है। लोग आते हैं ट्रक्स लेके आते हैं, गन पॉइंट पे वो जो उनके मालकान है उनको उठाते हैं सोए हुओं को, अच्छा और ट्रक अपना लगाते हैं और उसमें पूरे का पूरा जो उनका आप कह लें मवेशी होते हैं वो लाते हैं, और इन्हीं जो हाईवे की, नेशनल हाईवे की, मोटरवे रोड्स हैं, इनके जरिए वो लेके वो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल इस तरह की, ये बड़ा हल्का फुल्का मैंने आपको डाटा दिया है। अच्छा तो इस तरह की जब सूरत हाल हो तो कोई भी आप कह लें कि ये नहीं कह सकता जी हमने बड़ा कंट्रोल किया हुआ सूरत हाल को। असल में सूरत हाल ये है, ये जवाब नहीं बनाती माशाल्लाह का, लेकिन ये जवाब इस तरह का जरूर बनाती है कि कहीं भी अगर ऐसे वाकयात हो रहे हों तो उनके लिए एक्स्ट्रा आप कह लें कि मेजर्स लेने चाहिए ऐसे, जिसके नतीजे में इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। फिर जो है दूसरे की तरफ कोई उंगली उठाए, कंट्रोल सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, जो कुछ जहाँ भी ऐसी कोई बात हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इमरान, और यार मुझे कैमरा याद करवा दिया करो कि मैंने कैमरे में बात करनी होती है। हाँ, ये पक्का असूल है आइंदा के लिए मुझे।